Wahe habari za usule watukufu madhamana wahe eselilia kautendea msahundazi wahe shawire laho manyasi wanahatu wa karmeshi ya Suda madhamana watukufu waho wana wa liyo harimwa nchi ya Suda wanama madhamana wahe wizara ya hizi habari na vunzi watukufu majurnalisti mawasulivan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwezi baada takriban zihunsa nuhunda sita ra kansi unu wizara ya bonze hamkonsi kawo uhabiliwa ni raisi wa daula Mheshimiwa Imam Azali Asmani heleka falajiri Sudan hata haye serikali yake warenge haina karar wafanye heni za kufanya no wana wahatu walio armensi ya Suda wahifadhiwa hata wali waswili armensi haizo serikali sinimwe ushauri wa waziri wa habari za bonze we hansi mkonsika o we hansi wa armwe wizara yenu sha kujabale wizara bahi ukaya ubala wizara zinji minhum de wizara ya he ze habari za ndani wizara ya msomo edifai ikawo wa wizara ya he mali ikawo zo wizara kawo wandua wonokaya izo muhimu wa kiharmashe kaushini homo de senro wa hutsahari rejizwa na nyesimu min tufanya diskuru shanto kanzane eleze zilovan onko waswili usiku wajana wanahatu wapuangao uroha harma umjwa Khartoum wasilo malaladinu shaizo mjoransi mawaziri wa juzeleza engeva tulionokaya usiku wa leo emadhamana wa wali wana serikali wajebanu waje harma zenye sozahani wa Komori waeleze ze karari za renganya serikali silimomvule hera Israel daula ili wandu waende senro barnamaji ya utowana hatu harmensi ya Suda wa Sudan haizo batinolasa wakati na regioni kai madhamana watukufu wa hatu wa rionese ujimliso wa hizi habari za jiri. Wassalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد wakezi watukufu wa Komori watukufu wa mlovani majurnalisti pia rinjulishanodeo karapara na vani hantongonyenyi beripara na vani hawakatikao uyorumshukurie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rishukurie na walazima washukuriwa maana baada kama duniani bandi kensi izori gabili mitihani wakati kama Mwenyezi Mungu arabelishyayo rikabili kana hikar shindiru waswili rimshukurie kari karashindara wasubirie rumsubirie paulo rijabani ha kuja kumshukuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo avenza ikambarshindi wasulisha au mtihanunu au va mziarahara tastume Mungu insha Allah ikama banna dira stojawabo riki zidi furaha rana gasaban manarsa mina mwana watu ikama wakaharmu nchi ya Sudan njona ngondo tishashi harmu wakatun muono harmu dunia masiha namna watu wa harara zindibwa uzishuku zerenge wao uzingatisi arisalimisha rahmana loban astahakia shukuriwe leo baada mshukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mheshimiwa rais wa daula ya Komori Azali Asmani maana wakati likafalini wakati mtiano wa venuha akia wana wa Komori wa lio harma insini ndio mali insi mwana kama wa Komoro ka hun hawengi
arambia ana muhime mteze kwa ngwe mzaya mashawiri mremana mtanganyise nguvu tamshinde ripare lijawabu la lazima ni rihifadhi wana wa Komori wao wajua kiharma salama na amani zote tungonya ruone sana mnarafanya bali na secretary general ni sabiti shikao bali kabinga wizara zote pia za kula lazima niziki abo tumshukuru ya rais wetu haidi tadia ni juhudi ya imani na ukaya hamba kasaza ya lazima nifanywa ifanyele wana wa Komori wa kiharma fazi wasaliatu ngomba yule Yahya mlazim bebabo tamrai fanyele ya mlazim lazima na shukuriwa sababu asileo rijabani wahanda de serikali yake rimshukurie na watu loga ni samini kama tumshukuria kwa Komori maana afanya zalingana naye yo ya handani rudi shukurie tena wao ikao maana tajelle hazi yao be kawa saja kitihadi rangu rabola za amri na rais wa daula rifanye zo za lazimu rifanye renebio tashinali stianziani tasiru wa Sullivan yo wana ikao washuje wa Komori wafanya hazar mai affaires étrangères do wafanya hazar mai intérieur do wafanya hazar mai finance do wafanya hazi harma kila wizara ikao na msomo ambao wanenge fuvu si gatiti ile shileru wa Sullivan rirudi tena rushukuri maana karatu wa Sullivan tena yelikapa kansi wanzali nsi wananya za kanati manasi washinda wari saidia harma fikra peut-être na harma namna za kurenda babo tengelewa ni nsi mbili hususan yo nsi ya Egypto mana ikamegon mansi za karpo za tashia ambao kataya warisaidi shindero wa Sullivan na babo topadlia bandu mwambie namba kama na Egypto kama akaharma wasaidia mwezi mutari mana paranana ajal al-kafa wakati kama akurumishia tena zaidi watu Ibrahim awa jana familia ishindeti kemisu bauni ri shukurie nchi ya Arabi Saudi mwezi wa mayo miongoni mwa nchi wanza sisenza mahaba na Komorini basi wao leo nchi wakubali wa kurisaidia katika kuri fanya jitihadi tarwasilisha wanawani harmai por Sudan wa warenge wa vinge tawasili gida insha Allah utatagaristu mwenyezi washinde wa wasili ili wahijia wa watu harma hafadhi rewa fikirie ushinda wa wasili harmai Komori baraka ya tuni insha Allah babo Usman bin wanawani waka takriban bandarafanya tabu hizi manawaka harmai university ya Khartoum ngine au bevana waka Malagoni jitihadi zifanyisha na wana watu wanawakeza na association ya wanazo nilio Sudan ile shindere ndio tawa jumlise takriban wa 557 harmoi wana wa wadogo hasibu ritengele dambeli mbele mana msidale tena bara rais wa daula mheshimiwa Azali Asman ndio president wa Union African wao mwana wa heba Bahari Hindi wao mwana wa Afrika wakawa na wa majirani ya tuwa kushi wa para takriban wanane ndembi osi wakewa moja wanne ndembi wakewa moja na wasi na wao harma itahala yoro ni Mungu wa Sullivan be harma actualite miongoni mwa wana wa walo wa Komoro wao wana wa he isishwa baraka shatu rimio mwezi Mungu insha Allah ama mitihani wa jona tushindari mwezi Mungu asaidie shindari riwasuli sheri pare zina mazo de wana wa Maore wale na passport za Faransa ikamba wakadaliwa na labda shindiri Tanganyika pamoja na wao wao tarsumia Mungu rike pamoja na wao harma insia harma por ya Sudan situ wake na hari mwidhala leo tarwasuli dida warwasuli bani biiznillah wa benza mwezi babo tungozo kaza toka yoma bis de la mobilize zo takribani pesa za para milioni za vira 50 za Komoro de la tanga randambio malgré problem za ushinda mtave mapesa wandu warsaidia wengi tarashindana secretary pesa za wapara kwa wana wa
komoro mashujaa wasaidia rashinda wasili wao upya washukuriwa na utolewa dua biidhnillah lishinde riwasilishe umuzonu wetu kusalimisha insha Allah au titana rongo wote tabani na mtukufu mkalimani wa serikali Mungu wangu madimsaidie mumjwao yorongola msihampanga wa siasa na politiki kaitujwa ka usudukuru wala kuomba biharma mkensunu mtukufu tafadhali. Marhaba waziri, assalamu alaikum. Msendo uwe hizi ukaya wana watu wa karma ya Sudan wa Lonziani wandao por Sudan wane washmaore wanane washmaore wafaransa washukuru wachelea warengo nziani wafakuwa nziani wandao por Sudan sa zijitahidi pia zifanyishe na serikali bi watanganya wana nyao sababu kaoroha ndani ya vili ama ndeli waziri astekeleza bana jitahidi serikali wafanya zionao lindao kwa wana warwaswili haraka ama NC ngao izweka serikali ndo afanya upande wa mapesa mana onge lazimori sindi haku manari ukaona za video na mhozwani si rantsiwa shaondo wadwaza ukabana kapati banki kanya hazikuli banki zo zibaki ukasa wakati wa kodo wakati mdumwi banki hata daula wajosubukia bwe banki itujumkilishia wando wainga wararo walona bunduki wanje abo wanyanganye banki aonge wafanyishi haujuzi wenda mno na ushinda ukawandu wa hema bisi wakamba kwa nauruo kwa naubuje kama pesa kwa jatini wa kumihononi nku anzori hele wenuka hakika Mwenyezi Mungu ngenasi na ndapo kwa washindipa pale hali pesa tashindi wasudia mabisi hayo wajua wapashia waonjani wajao na madeli minister tujue hamba shari isisindie ukaensi ya sondi hakika si ya unanya au kadamboka wasauti wananya sha amwaka kigundu dushinda wari Julie haukabo bahi kwa ngwarenga wende harumayensi ya hao shawa jawe mahadisi ya fanyishi hao ya unesao kaya ngwajuri beli yao warejei haruma ensi ya hakwi hakika yoma so special haruma ensi yoma na kwa watowa labda wandu wajojo wahondo honduze nzia ewo wasulisha hun zote no mwanyangu kanga mwishiao wa zaidi ya wandu majana maili na mengo tano na mfukari yo avyo kamili ya sotimu kalazimu ibabali wa sulihu waraha za baka fikiri za wao wanazioni wao ikaweza wahifadhiha wa wasuli Suda au wasuli por Suda wanjarma ya avion we meli kwenda Saudi ukawa suli Saudi izwatoka ufanya ukaya shezo za hao no wabeha wababaha no wazaza hao ukade janga tungo kishia singa drango ya sika naenda adrubaki huko shezo lazima zabe tena kwa wakati wana watekeleza kwa mwanzo wa harma hali nziro lazima saidiwa serikali kwa jataha wajue ewe ya jahunu barindi no ende hunende asome au ende hano ngozimbali shanga mdono nondo ukanga wakaenda wasome wa ndiha harmaza university zai shanga watu kaenda wasome na wasisi ra wazasi sindera wabe haiko la faba hanga watu kaenda wati harmata mbuza sa munziani nga wanzo wa sevonsi maana kwa tsanza waro hao ni warite harmata mbuza sa mahalama Arabi Saudite okayo kabati haki toka yonse Arabi Saudite kawa warenga wote pia wajua bahiza ujahu watijo wandu wende waone wana wao wa warongoze waambie ukawatende wa create problem basi nende Arabi Saudite maana wao kwa na ukiri ya ukeba ke mndu ya baki waduhanza wa rapatrie pia abajima abonge ya behe mwana hiyo rekange unukomo rekange Faransa ilianza enzi za Faransa
na mnunuzi zenono ndokaya enziada hunura gaja rudeta heta na yende kama tundulomzia shaka bati ngozo kati wasalamu alaykum. Ewa tumeuzi ewa badeli mjuao ngasina ubalozi Mudi ndio Riyadh abo wahazi wa hatu madiplomato hatu esangwasi hao hiyo Jida wende wa walinde ata ambassadeur afikiri balange hunu shangu jo rentre haraka manabana ngao harmon wao mwana zioni nga watsona passport mengomfuka watsona passport ono nabo lazima horeje wakenaze passport esenga zofanywa hunu manasumundi wa wandu ngamjua ukaondo de magardien wa hatu harmedi abongeza ndongoza hizo zo mahsus rana hundaji mahala hundaji wanajua fanya zao shabo wajulinda passport shaka mbu abenga jofanywa hunu zinikiwa ma diplomato wala hunu minhum de ambassadeur wazibadie wazwasulishe sumudi wajiwaji konsipia inshallah. Shukran lakum. Kana musuala yabo kwezi hamabila mna mawaziri watu watekeleza fikira makana musuala shaka ndio kama musuala mchaku parce que yabo sasa tsena mwanzo mende harmwa leo hapa kabati suala marhaba mengi. Shukran. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا رفيق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. هذه مغفرة waswidi abasangari umba Mwenyezi Mungu kiango watu watu mihono nyatu kabati ya tilifu kabati mlomade kabati ya jirani bangu kwa yasipia abinge yavuduka kati ho garibo shamba haba usinimwe daula kamili na president hata ndio arunishi wa daula kamili zendo kwazifanya haukaya na shukuria Mwenyezi Mungu nao haukanga bo hata haba sawa walio wantsinku urahane zatu no hata haba watu roayo abinge karsina ngozi de kati dogo shamba haba na uomba Mwenyezi Mungu wanu walifanya sinu wale ukaya bo wana wengi wana wakante ndio some ndio wani ndio kwanza za diploma zao watu ziparisa ndio wakakaribu kutimiza misomo yao watu ziparisa bavumbula wana mongo mfukareba la walo watuna passport na dhoma na yo gamirejezo ndo isko arjo kaungwa jeje ndashe jumkinishe kwanda wanu wanzo ndo hinjini message jo beshe mapara wana wawe message jo beshe mapara wana kawandu delewa ndrongo hamade jazini za jalelo haukaya yabo mwanada parso harmati bajiri kodo atujula winda hubi abo yo jo bomba ukaya mapara wakofanya ndo malasini wadojua zindwa zifanya ukaya nduzi ondoko wonde zijua mwiso chatinde zijua mwando chatinde zijua mwiso akati yo jumkini shiha ikebwana wawoti wa hunu ko katina ushahada wa hunu wadwazidwa na abo wakomorisha henti hatubadati maislamu indona warumishi wa maislamu watu wawezo warendao watu kaneti yao watu kaondo wan hao watu nti hao hedi hatu ya hatu emikana kana hatu abinge watu jomba Mwenyezi Mungu watu kawana wanu toa ndio wasome kwa jawa ngabo wao wasoma watu waondaze shahada zao ngabo watu watimiza abinge Mwenyezi Mungu awajailie Mwenyezi Mungu awajailie wa warendrazi
wahonde bahanu watimize misomo hao inshallah taala wajao warengeze ze dhamana zinu au kwa wao ne waratha wao inshallah taala maudu wanojo kansi wonde wandu wabaliza hao inshallah taala. Assalamu alaykum ngamjokaya abo wenji dunga wonze abone naradunge lugha ya Shimanga ili wanuika ongo wonze kwa tujwelu hatu washinde warambuye maksada kao en première lieu, c'est l'excellence le président de la République. Parce que dès que s'est enclenchée cette guerre et qu'il a appris que les enfants comoriens sont là-bas en zone de guerre, il a mis tous les moyens. Il nous a sommé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir ramener nos enfants à sains et saufs aux Comores. Et aujourd'hui, je voudrais le remercier très particulièrement parce qu'il nous a soutenus, il nous a accompagnés, il nous a donné les moyens, notamment les moyens financiers, les moyens diplomatiques, parce que nous avons été aidés par des pays frères qui méritent d'être remerciés aujourd'hui, comme l'Égypte qui avait de bonnes intentions pour nous accompagner, mais aussi et surtout l'Arabie Saoudite, un pays frère, un pays ami qui s'est mis à notre disposition, pour accueillir, qui a montré une bonne volonté et nous l'espérons, Inch'Allah, que les enfants seront sains, puisqu'ils sont sur la route. On espère que dans quelques heures, ils seront à Port Soudan et qu'ils seront accueillis très bientôt dans les heures qui viennent à Jeddah en Arabie Saoudite. Nous voudrions aussi profiter de cette occasion pour remercier les équipes, notamment le comité qui était installé sur instruction de son Excellence le Président de la République au niveau du ministère des Affaires étrangères, composé de différents secteurs, notamment l'éducation et surtout le ministère de l'Intérieur aussi, qui nous a énormément aidés pour pouvoir nous faciliter. Ce n'était pas simple, vous le savez. Même en zone de guerre, même quand tu as l'argent, tu ne peux pas le payer correctement. Il n'y avait pas de banque ouverte, il n'y a pas de commerce ouvert. Donc même le transfert d'argent n'était pas possible. Alors qu'on avait besoin de mobiliser des bus, mobiliser plus d'une 50aine de millions de francs comoriens pour pouvoir payer ces bus. Parce que là-bas, si tu ne payes pas rubis sur ongle et sur place, vous ne pouvez pas mobiliser quelqu'un pour ramener et sécuriser ses enfants. Ces efforts ont été faits par des bonnes volontés, par des humains, par des gens qui ont un grand cœur, et nous voudrons aujourd'hui leur remercier au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du peuple comorien, au nom des parents de ces enfants qui, on peut le comprendre, étaient sous l'angoisse. Ils ont passé beaucoup de jours à ne pas y croire. Et je voudrais vraiment et très sincèrement remercier nos enfants, nos équipes, parce que souvent on critique l'administration, mais pour cette fois-ci, je veux vous dire, sous l'impulsion et sous l'œil attentif de son Excellence le Président de la République et de son gouvernement, nous sommes arrivés à un dénouement que nous espérons, Inch'Allah, heureux dans les heures qui viennent, et que, bien évidemment, nos enfants seront à Jeddah. Par contre, vous venez de dire quand ils sont en Comores, vous savez que ce n'est pas simple, et beaucoup d'entre eux n'ont pas des pièces d'identité. Nous sommes en train de les fabriquer. Mais nous avons aussi, dans cette œuvre, effectivement, rassemblé les enfants de l'océan Indien, ceux des Comores et ceux des Comores de Mayotte, bien évidemment, même si nous venons de les récupérer en cours de chemin, c'est une très bonne chose. Mais on a aussi des Malgaches. On a aussi des Malgaches, 4 Malgaches, que nous avons repris à la demande du gouvernement malgache pour démontrer la solidarité africaine, parce que son Excellence le Président de la République est aussi le président de tous les Africains. Il est aussi de l'océan Indien, ils sont nos proches, donc les Malgaches et nous, souvent on communique dans les mêmes langues sans trop de difficultés. Voilà, la solidarité a été totale, hein, et nous espérons, Inch'Allah, que dans les jours à venir, on pourra avoir nos enfants ici. Nous allons mettre les moyens. Par contre, nous l'espérons, tous les enfants seront rapatriés ici. C'est ce que nous sommes en train de discuter avec notre partenaire, notre pays frère, l'Arabie Saoudite, mais ensemble aux Comores. Et là, c'est un engagement que son Excellence, le Président de la République, a pris, et nous allons essayer, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, d'essayer de le mener et d'arriver à un résultat satisfaisant. Voilà globalement ce que nous avons voulu partager avec vous, avec l'ensemble des Comoriens. Et franchement, nous sommes
très contents. Nous remercions Dieu encore une fois, nous remercions son Excellence, nous remercions toutes les bonnes volontés les uns les autres, l'administration, ceux qui sont travaillés d'arrache-pied, et que Allah nous protège et qu'Allah nous bénisse tous. Assalamu alaikum. J'ai une question. On parle de Souli, ressortissant communautaire qui n'ont pas de pièce d'identité. Comment est-ce possible, Monsieur le ministre? Vous savez, quand on est à l'extérieur, on peut le perdre. On est en situation de guerre, on peut ne pas l'avoir à côté. Mais il y a aussi des enfants qui sont nés là-bas, qui n'ont pas forcément des pièces d'identité comoriens, en tout cas à l'instant nous parlons. Je pense qu'il n'est pas, c'est pas le temps de chercher qui l'a, qui ne l'a pas. Nous sommes en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est pour cela que nous avons pris la disposition de donner exceptionnellement des passeports dans les meilleurs délais qui seront bien évidemment amenés par notre ambassadeur qui est là et qui est sommé de rentrer rapidement pour les accueillir. De ceux qui veulent s'installer en Arabie Saoudite, est-ce que vous allez les rapatrier de force ou bien... Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas des rapatriés qui ont demandé l'asile en Arabie Saoudite ni de rester en Arabie Saoudite. Donc n'essayons pas d'imaginer ce qui n'a pas été demandé. Mais au cas où ils seraient tentés, de toute façon, ils sont en transit, ils sont rapatriés, ils vont rentrer aux Comores, nous l'espérons, et je pense qu'ils vont le comprendre parce que ce sont des enfants intelligents. Ils comprennent l'urgence, ils comprennent l'hospitalité, ils ont été accueillis. Ils sont pas, je pense que le Comorien n'est pas de nature à ne pas être reconnaissant. Ils vont être reconnaissants, ils vont être reconnaissants vers le pays hôte et ils ne vont pas créer d'autres problèmes. Je pense que l'essentiel c'était de sauver des vies, l'essentiel c'était de rendre service, ça a été fait. Et voilà. Et je voudrais aussi, comme on l'a rappelé, féliciter l'association des étudiants comoriens qui était avec au Soudan, qui fait partie des victimes de cette guerre, mais aussi qui était très efficace, très solidaire, très disponible. Et nous appelons tous les Comoriens à être solidaires partout où ils se trouvent pour s'entraider. Et c'est un très bonne leçon à donner aux jeunes et partout où ils sont, à l'étranger bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Merci.